قسمت سے گلا کرتے ہیں کرتے نہیں کام، قسمت سے گلا کرتے نہیں کام، دولت کی دعا کرتے ہیں کرتے نہیں کام، دولت کی دعا کرتے نہیں کام، یہ جاہل ایک کاہل یہ بھکاری بندے، اے جاہل اے کاہل یہ بھکاری بندے، توہین خدا کرتے ہیں کرتے نہیں کام، توہین خدا کرتے نہیں کام، حالات کی تصویر بدل سکتے ہیں، 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 ہر خواب کی تعبیر بدل سکتے ہیں، ہر خواب کی تعبیر بدل سکتے ہیں، تعلیم اگر ہو تو ہمارے بچے تعلیم اگر ہو تو ہمارے بچے اس ملک کی تقدیر بدل سکتے ہیں، اس ملک کی تقدیر بدل سکتے ہیں، اٹھتی نہیں نگاہ مدینے کے سامنے، جھکتے ہیں بادشاہ مدینے کے سامنے، موقع ملے تو جان بھی اس پر کریں نثار، موقع ملے تو جان بھی اس پر کریں نثار، کیا شے ہے عز و جاہ مدینے کے سامنے، اٹھتی نہیں نگاہ مدینے کے سامنے، سچ کے سوائے کچھ بھی نہ حافظ کہے گا او، سچ کے سوائے کچھ بھی نہ حافظ کہے گا او، لاؤ گے جو گواہ مدینے کے سامنے، اٹھتی نہیں نگاہ مدینے کے سامنے، جھکتے ہیں بادشاہ مدینے کے سامنے، جھکتے ہیں بادشاہ مدینے کے سامنے۔ یہاں پر تقریباً یہ 1990 سے ہمارا ادارہ شروع ہے، 1990 سے جگہ سب خریدی گئی، بس اللہ تعالیٰ ان محسنین کو ان بانیان کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے جنہوں نے اسے بہت میرا ساتھ دیا۔ اب بہت لمبی فہرست ہو جائے گی۔ ابھی کتنے بچے یہاں پر؟ ابھی اس وقت تقریباً دیکھیے 3000 بچے پڑھتے ہیں تقریباً۔ کس کلاس سے آپ؟ یہ LKG to PG تک ہے میرے پاس، LKG سے PG تک۔ ڈگری کالج بھی ہے۔ تو کیا 10th تک الگ کیمپس ہے؟ ارے ہمارے پاس اردو میڈیم بھی ہے، کنڑ میڈیم بھی ہے، انگلش میڈیم بھی ہے، جی، تمام میڈیم ہے تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو، ہر آدمی داخل ہو جو بچے 10th میں پاس کرتے ہیں کون سے میڈیم سے؟ انگلش میڈیم سے بھی پاس کرتے ہیں، اردو میڈیم سے بھی پاس کرتے کون ہیں۔ سے بورڈ میں؟ یہ تو کرناٹک بورڈ ہے، میں تو CBSE کا نہیں لیا نصاب۔ کرناٹکا بورڈ ہاں، سے کرناٹکا بچے بورڈ پاس سے۔ کرتے ہیں۔ ٹھیک۔ جی، تو ابھی جو یہاں پہ آپ کر رہے ہیں کہ وہ گورنمنٹ اس کو چاہ رہی اور ماڈرنائز کرنا، تو اس میں اس کے پڑوس میں مدرسہ ہے جو آپ کو مینار نظر آ رہا ہے، وہ مدرسہ مدینۃ العلوم، اس کے محتمی وہاں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ وہ بھی تقریباً آپ سمجھیے کہ اسکول میں بھی بچہ پڑھتا ہے، مدرسے میں بھی پڑھتا ہے، یعنی وہ تعلیم بھی ہے، یہ تعلیم بھی ہے۔ وہ حکومت کرنے سے پہلے ہم اسے کر چکے ہیں، اسے کچھ بولنا نہیں کر کے دکھانا ہے۔ آلریڈی ہمارے محتمی کا ساتھ ہے، بچہ SLC بھی پڑھ رہا ہے، وہاں عالمیت کے 4تھے سال میں بھی ہے، بچہ یہاں پڑھ رہا ہے، حفظ بھی کر رہا ہے۔ یہ چپ خامخواہ یہ بول کے ماڈرنائز چپ خامخواہ پریشان کرنا نہیں ہے، اپنا زندگی میں کچھ کر کے دکھانا ہے۔ ہو رہا الحمدللہ۔ اس کے لیے بہت تفصیل چاہیے۔ آپ نے مجھے اشارہ دیا، مسجد، مدرسہ، مکتب سب ملا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی کے زندگی میں جیسے کہ آپ نے صفہ میں جس طریقے سے جو شروع کیا تھا، وہ کام تمام کے لیے ایک ماڈل ہے، آج جو مدینہ یونیورسٹی میں تبدیل ہوا ہے۔ ہمارا کام بھی مدینہ، ہم وہ اسی نقش قدم پر کام کرنا ہے۔ تو الحمدللہ چلیے۔ تو یہاں جو بچے آتے ہیں، یہ آپ نے رہنے کا بھی ان کا انتظام کیا؟ بالکل، رہائش بھی ہے۔ یہ کووڈ کی وجہ سے تھوڑا ابھی ہم نے داخلے نہیں لیے ہیں، حالات اگر اچھے آ جائیں گے تو انشاءاللہ۔ ابھی تھوڑے بچے ہاسٹل میں ہیں فی الوقت، لیکن بھرپور ہاسٹل میں کبھی بھی بچے ہمارے پاس بنین میں بنین جس کو کہتے ہیں بوائز میں تقریباً ہوتے تھے 300 بچے، وہاں پر بھی بنات میں بھی ہوتی تھی 400 بچیاں،
1000 बच्चों तक खाली हॉस्टल का मामला था, लेकिन अब सब बंद है। जो बच्चे सारे नज़र आ रहे हैं गाँव के बच्चे हैं, अच्छा। और इसके अलावा अलग कैंपस डिग्री कॉलेज का है। अभी डिग्री कॉलेज के इम्तिहानात चल रहे हैं, बच्चे उसमें मसरूफ़ हैं। बच्चे उर्दू से मोहब्बत रखते हैं। अब ज़्यादा आप बोलेंगे कि उर्दू, बच्चों की मादरी ज़बान उर्दू है, इंग्लिश मीडियम में बच्ची पढ़ती भी है तो उर्दू से मोहब्बत रखती है। तब पूछे बच्चों से, बच्चों के चेहरे देख सकते हैं, हाँ ना बच्चे तमाम मोहब्बत रखते हैं उर्दू से, जी है ना? उर्दू से मोहब्बत है ना आपको? अच्छा, बहल जाएगा दिल बहलते बहलते, बहल जाएगा दिल बहलते बहलते, हजारों खिलौने बदलते बदलते। यकीन जो नेक रखते हैं वो हक मारते नहीं, यकीन जो नेक रखते हैं वो हक मारते नहीं, वो जंग जीतते हैं कभी हारते नहीं। निकाबों के अंदर ही चेहरे हजारों, निकाबों के अंदर ही चेहरे हजारों, निगाहों ने खाए ही धोखे हजारों। नीयत जो नेक रखते हैं वो हक मारते नहीं, नीयत जो नेक रखते हैं वो हक मारते नहीं, वो जंग जीतते हैं कभी हारते नहीं। नींदें हो गई टुकड़े टुकड़े बेदारी के खंजर से, नींदें हो गई टुकड़े टुकड़े बेदारी के खंजर से, खून टपकता है ख्वाबों को सुबह को अपने बिस्तर से। ये इज्जत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, ये इज्जत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, हमें नहीं चाहिए ये औरत भी ले लो। ओ ज़ख्म जो तोहफे में ज़माने से मिला है, ओ ज़ख्म जो तोहफे में ज़माने से मिला है, उस ज़ख्म ने जीने का मुझे दर्स दिया है। ये इक़्तिदार का लालच है मर्तबों की हवस, ये इक़्तिदार का लालच है मर्तबों की हवस, बशर को जीने नहीं देती है सबक़तों की हवस। अभी रुबायात भी देख लेंगे। हाँ, एक रुबाई शुरू करो। हाँ, आप ही शुरू करो। यूं तीर मेरे दिल पे चलाया जाए, यूं तीर मेरे दिल पे चलाया जाए, जज्बात को खातिर में न लाया जाए। मैं कोई रियायत की नहीं हूँ मोहताज, मैं कोई रियायत की नहीं हूँ मोहताज, फासिद है मेरा खून तो बहाया जाए। ये सुबह सवेरे का सुहाना मंजर, ये सुबह सवेरे का सुहाना मंजर, लगता है नया रोज़ पुराना मंजर, होता नहीं महसूस तग़य्युर का असर, होता नहीं महसूस तग़य्युर का असर, लाता है कोई ऐसा बहाना मंजर। रग रग में रवां खून है अल्लाह का नाम, रग रग में रवां खून है अल्लाह का नाम, एक आदत मसनून है अल्लाह का नाम, कुछ इसके सिवाए नहीं सोचा जाए, कुछ इसके सिवाए नहीं सोचा जाए, मौजू है मज़मून है अल्लाह का नाम। मायूस नहीं होता खुदा का बंदा, मायूस नहीं होता खुदा का बंदा, किस्मत पे नहीं रोता खुदा का बंदा, जिस पर न पढ़ा जाएगा अल्लाह का नाम, जिस पर न पढ़ा जाएगा अल्लाह का नाम, वो बीज नहीं बोता खुदा का बंदा। हमारे उस्ताद मोहतरम अमजद हाफिज़ कर्नाटकी साहब हमारे बच्चों से बहुत मोहब्बत करते हैं। इनकी रुबायात हमने याद की है, इनकी रुबायात बाजी में हमने नाम कमाया है। इनका एक शेर है, लिया नाम तेरा तो पाया सुकून भी, लिया नाम तेरा तो पाया सुकून भी, बड़ी मुद्दतों बाद आया सुकून भी। इनको मिलने वाले साहित्य अकादमी अवार्ड से हम बहुत खुश हैं। ख्वाहिश इज़हार की उन्होंने वैसी ही किताब की सहारा करके हमें तोहफे में दिया। मैं बहरहाल उनको इस अवार्ड के लिए मुबारकबाद देता हूं, और साहित्य अकेडमी को भी कि उसने एक ऐसा काम किया जिससे अदब अतफ़ाल के लिए काम करने वाले लोगों की हौसला अफजाई होगी। जो लोग ये समझते हैं कि अदब अतफ़ाल के लिए लिखने पढ़ने से कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है, उन लोगों में थोड़ी उमंग पैदा होगी। अदब अतफ़ाल अब नज़रअंदाज नहीं किया जा रहा है, तो इस तरह ये अवार्ड दोनों के लिए मुबारक और मुफीद है। मेरा दिल चाहता था कि मैं हाफिज़ अमजद कर्नाटकी साहब को देखूं, और मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि मुझे इसी स्कूल में दाखिला मिला। मदीने के चमकते दिन, मदीने की हंसी रातें, मदीने के चमकते दिन, मदीने की हंसी रातें, वहाँ से वापस आते ही लगें सब ख्वाब की बातें, मोहम्मद की हंसी नातें जहाँ पर गाई जाती हैं, मोहम्मद की हंसी नातें जहाँ पर गाई जाती हैं, वहाँ पर रहमतों की बारिशें बरसाई जाती हैं,
अता होती हैं कुदरत की तरफ से प्यारी सौगातें, मदीने के चमकते दिन, मदीने की हंसी रातें। सुनो जीते जी जन्नत का नज़ारा कर लिया हमने, सुनो जीते जी जन्नत का नज़ारा कर लिया हमने, मदीने को ही महशर का सहारा कर लिया हमने। लबों पर अपने रोशन अब रिसालत की ही आयातें, मदीने के चमकते दिन, मदीने की हंसी रातें, मदीने के चमकते दिन, मदीने की हंसी रातें। वहाँ से वापस आते ही लगे सब ख्वाब की बातें। गवारा ही नहीं हाफिज कभी दूरी मदीने से, गवारा ही नहीं हाफिज कभी दूरी मदीने से। हमें हासिल हो जब आने की मंजूरी मदीने से, वहाँ के ज़र्रे ज़र्रे से करेंगे हम मुलाकातें, मदीने के चमकते दिन, मदीने की हंसी रातें, मदीने के चमकते दिन, मदीने की हंसी रातें। वहाँ से वापस आते ही लगे सब ख्वाब की बातें। उस्ताद मोहतरम हाफिज़ साहब बहुत खुश नसीब हैं कि उन्हें साहित्य अकादमी इनाम से नवाजा गया है। ये शायर हैं, ये अदीब हैं, ये बच्चों से बहुत मोहब्बत करते हैं। इनसे ज़्यादा भी हम बहुत खुश नसीब हैं कि ये हमारे दरमियान रहते हैं, हमारी नेक तमन्नाएं इनके साथ हैं। बस इनके एक एक शेर हमारी ज़िंदगी बदल देने के लिए काफ़ी हैं। बस एक शेर मैं आपके सामने अर्ज़ करना चाहती हूँ। हालात की तस्वीर बदल सकते हैं, हालात की तस्वीर बदल सकते हैं, हर ख्वाब की ताबीर बदल सकते हैं। तालीम अगर हो तो हमारे बच्चे, तालीम अगर हो तो हमारे बच्चे इस मुल्क की तकदीर बदल सकते हैं। ಅವರು ಮೊದಲಿಂದನೂ ಮಕ್ಕಳ ಸಾಹಿತಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪುರಸ್ಕಾರ, ಮಕ್ಕಳ ಸಾಹಿತಿ ಅಂತಲೇ ಅವರಿಗೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ನಮಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಅವಾರ್ಡ್ಗಳು ಅವರಿಗೆ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಶುಭ ಹಾರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೂ ಅವರಿಗೆ ದೇವರ ಆಯುಷ್ಯ, ಆರೋಗ್ಯ, ಐಶ್ವರ್ಯ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಈ ಮೂಲಕ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. मैं यहाँ पर डी.एड कॉलेज में 16 साल से एज ए लेक्चरर काम कर रही हूँ। वैसे तो मैं मौलाना की 10 साल से उनकी तालिब इल्म उनके पास पढ़ चुकी हूँ। वहाँ जब ही से मुझे मौलाना की शायरी पर बहुत हमें पसंद था। और जब वो नज़में गुनगुनाते थे, शायरी बोलते थे, तभी से हमें उर्दू से बहुत प्यार और मोहब्बत हो चुका था। जो थोड़ी देर पहले जो है बच्चों ने रुबाइयात पेश की और जो है अशार पेश किए, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को इस काबिल उन्होंने तराशा है कि वो बच्चे बरजस्ता शेर बना लेते हैं और बरजस्ता जो है किसी भी उन्वान पे वो तहरीर कर लेते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस इदारे के अंदर हमने देखा है, हाफिज़ कर्नाटकी साहब ने जब बच्चों के दरमियान में आकर उन्होंने तराशा तो बच्चों ने जो है कई किताबें लिखे और कई अफसाने लिखे। हाफिज़ साहब ने जो है उन्हें तस्हीह किया। अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ साहब की खिदमत को सराहते हुए हुकूमत हिंद ने बाल साहित्य जो पुरस्कार से नवाजा है, वाकई वो उनका हक़ है, वो इसके मुस्तहिक हैं। ज़माने तालिब इल्मी ने मैंने कोई शायरी नहीं की, लेकिन हाफिज़ कर्नाटकी को देखकर जैसे कहा जाता है कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है, इस तरह मैंने भी कुछ कलम को हरकत देना शुरू कर दिया। और आज हाफिज़ कर्नाटकी साहब दामद बरकातुहुम मेरे उस्ताद भी हैं, मेरे करम फरमा भी हैं, मेरे मोहसिन भी हैं, जिन्होंने मुझे जो है तराश करके मेरे टूटे कलम कर को निखार करके मुझे इस लायक बनाया। ಅವರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕವನಗಳು ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ, ಇದುವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 94 ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು 4 ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ ಆದರೆ 100 ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುವಂಥ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹಿಂದೆ ಅನೇಕ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನಿದರ್ಶನ ಇದೆ. ಅವರು ಈ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಾವಿರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಅನಾಥರಿಗೆ ಅವರು ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಕೊರೋನಾದಂತಹ ಸಂಕಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬಡತನದಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಜನರಿಗೆ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳು, ಬಟ್ಟೆಗಳು ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿ ಮಾನವೀಯತೆ ಮೆರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಮ್ಜದ್ ಹುಸೇನ್ರವರು.
ಅವರು ಬರೀ ಉರ್ದು ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಉರ್ದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಬೌದ್ಧ ಜೈನ್ ಪಾರಸಿಕ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಸಮನ್ವಯತೆಯಿಂದ ತಗೊಂಡೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಂತಹ ಒಬ್ಬ ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂಥ ನಡತೆಯನ್ನು ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಾಫೀಜ್ ಕರ್ನಾಟಕಿಯವರು ಜನ್ಮತಃ ಮುಸ್ಲಿಮರಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಐಕ್ಯತಾ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಶಿಕಾರಿಪುರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳನ್ನೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಿವಿಧ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ತರಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳನ್ನು ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನ ಆಗಿದೆ. ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಮುರುಘಾಶರಣರು ಇರ್ಬೋದು, ಈ ತಾಲೂಕಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳ ಸಾಹಿತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಒಂದು ಮಕ್ಕಳ ಸಾಹಿತ್ಯ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಆ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉರ್ದು ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಕಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಉರ್ದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಅನೇಕರಿಗೆ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಕುವೆಂಪು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಯು ಆರ್ ಅನಂತಮೂರ್ತಿ, ಎಂ ಕೆ ಇಂದಿರಾ, ನಿಸಾರ್ ಅಹಮದ್, ಜಿ ಎಸ್ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ ಶಿಕಾರಿಪುರದವರು, ಈ ರೀತಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹಾನ್ ಗಣ್ಯರ ಪಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶಿಕಾರಿಪುರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಾಫೀಜ್ ಕರ್ನಾಟಕಿಯವರು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಶಿಕಾರಿಪುರದ ಜನಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ.